نعم مر بعد 14 ذاك المسعودين في الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر رسائل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب ماهية التصوف قلتم رضي الله تعالى عنكم وعن سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ويقول: وبقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفه بقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأهل بيته المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار أهل السبق والفضل والكرامة، وعلى تابعيهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. فهذا بيان موجز كاف شاف عن حقيقة التصوف وسمات أهل طريقه ينتفع به إن شاء الله تعالى المستبين والمستهدي والمنصف، ومن شاء الله من عباده. وسع الله النفع به لمصنفه وقارئه وكاتبه وسامعه وأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على جزيل إفضاله، الحمد لله على جزيل إفضاله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala akan besarnya pemberiannya wa wasi'i nawalih dan luasnya anugerahnya. وهذه الرسالة تتحدث عن التصوف حقيقته وسمات أهله. Kitab ini adalah memperbahaskan tentang hakikat tasawuf dan juga tanda-tanda orang yang bertasawuf. فهي تتحدث عن مصطلح ناشئ من ما بين القرن الثاني والقرن الثالث عن مضمون ثابت أخذ من الكتاب والسنة. Kitab ini memperbahaskan tentang beberapa istilah atau terminologi tentang tasawuf yang diciptakan atau yang ada pada abad yang kedua atau abad yang ketiga, yang semua istilah-istilah ini adalah diambil daripada kitab dan juga sunnah. ولما كان قوام التصوف على
الاعتقاد الصحيح وحقيقة التوحيد وحسن المراقبة لله تبارك وتعالى والخلق الكريم ابتدأ في الخطبة للكتاب بهذه الآيات. Oleh karena tiang atau intipati pembahasan tentang tasawuf itu adalah menyentuh tentang akidah, menyentuh tentang tauhid, menyentuh tentang bagaimana seseorang memiliki sikap mengawas diri atau muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyentuh tentang akhlak yang mulia. Maka penulis di sini memulai kitabnya ini dengan ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi. فذكر بعد حمد الله قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Dimulakan dengan ayat yang maksud daripada ayat tersebut, dialah Allah yang yang menciptakan langit dan juga bumi, yang maha mengetahui atas segala ciptaannya. وفي ملاحظة صفات القلب وحال الباطن ذكر قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. Dan ketika menyebutkan tentang Allah itu maha mengetahui akan sifat-sifat hati, maka Allah menyebutkan pada ayat ini, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan jiwa kamu, maka hendaklah kamu berhati-hati. وذكر شهادة التوحيد وذكر بعدها آية معية الحق تبارك وتعالى لعباده. Lalu kemudian disebutkan dalam kitab ini ucapan dua kalimat syahadah dan juga disebutkan ayat yang isi kandungan ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan hamba-hambanya. يقول جل جلاله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiadalah pembicaraan secara senyap-senyap, yakni secara tidak diketahui oleh orang lain, melainkan yang ketiga, yang keempat adalah Allah. Bila tiga yang berbicara, yang keempat adalah Allah. ولا خمسة إلا هو سادسهم. Bila berbicara 5 orang secara senyap-senyap, yang keenam adalah Allah. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Kurang daripada itu atau lebih daripada itu jumlah orang berbicara, Allah bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Lalu Allah akan mendedahkan apa yang mereka lakukan itu nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha mengetahui ke atas segala sesuatu. وذكر الشهادة بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu menyebutkan tentang kesaksian akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهي متضمنة الإيمان والتصديق برسائل جميع أنبياء الله ورسله. Dan itu menunjukkan akan hakikat keyakinan akan risalah-risalah juga yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. فقد بعث مصدقا لما معهم. Baginda Rasulullah diutus untuk membenarkan juga risalah-risalah yang terdahulu. وخاتما لهم. Dan menjadi penutup kepada seluruh para nabi. يريد الحق تبع أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah berkehendak untuk menzahirkan beliau dalam keadaan apapun juga, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menghendakinya. وذكر آيات خطاب الحق لرسوله ووصفه بأوصاف. Lalu Allah menyebutkan tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya dan sifat beliau. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai seorang nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan dan juga mengajak manusia kepada Allah dengan izinnya, dan baginda Rasulullah adalah cahaya yang menyinari. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka anugerah yang besar dari Allah. وفي شأن الأخلاق جمع محاسنها ومكارمها الخلاق في عبده سيدنا محمد.
Di dalam menyebutkan tentang akhlak, kesemua nilai-nilai murni ataupun akhlak itu dihimpunkan dan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsama ala dhalika fi kitabih. Dan Allah bersumpah untuk menyebutkan yang demikian di dalam Al-Quran. Fi ma qala nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nun, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah demi qalam dengan apa yang dituliskan, lalu menyebutkan setelah bersumpah itu bahwasanya Nabi Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Wa كان يقول بعض أئمة التصوف التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. Sebahagian daripada ulama-ulama tasawuf itu mengatakan tasawuf itu adalah akhlak. Siapa orang yang akhlaknya bertambah, maka ia bertambah tasawufnya. وذكر من وصف الله لنبيه قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Allah berfirman dalam Al-Quran mensifatkan tentang nabinya, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman seorang rasul bahagian daripada diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan mensucikan hati dan jiwa mereka. Wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelum ini berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Musyiran biqawli wa yuzakkihim ila muhimmat at-tasawuf wa ila haqiqat mahiyat at-tasawuf. Disebutkan dalam ayat ini kalimat wa yuzakkihim, yaitu mensucikan hati dan jiwa. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian tentang pentingnya tasawuf dan juga hakikat tasawuf. فإنه علم التصوف بل التحقق بالتزكية هي التحقق بالتصوف. Hakikat daripada ilmu tasawuf itu adalah seseorang yang mensucikan hati dan jiwanya, maka merekalah orang-orang yang bertasawuf. وذكر من صفاته في الآية الأخرى قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat nabinya, telah datang kepada kamu seorang rasul bahagian daripada diri kamu yang sifatnya beliau itu merasa berat bila ada hal-hal musibah atau yang sukar yang menimpa kepada kamu. Harisun alaikum. Bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Dan memiliki sifat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Wa dzakara as-salata was-salama alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa hiya min afdhalil a'malil mu'addiyah ila at-tazkiyah wal musila ila haqiqati at-tanqiyah. Lalu disebutkan dalam kitab ini salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat itu bahagian daripada wasilah untuk seseorang itu dapat mensucikan hati dan jiwanya. Fa la yaqumu bihaqqiha mu'min sadiq يقولها بالامتثال لأمر الله والتعظيم له ولرسوله والشوق إليه صلى الله عليه وسلم إلا نقى الله باطنه عن الشوائب وحلاه بأحسن الأخلاق. Tidaklah seorang mukmin itu benar-benar berselawat kepada Nabi dengan penuh rasa ta'zim, dan melainkan akan bersihkan oleh Allah Subhanahu lil qurbi minhu wal wusuli ilaih, dan akan dimudahkan untuk dekat kepada nabinya dan juga hampir kepadanya. Wa laqad qala lahu as-sahabiyyu idzan aj'alu laka salati kullaha faqala idzan tukfa hammak wa yughfar dhanbuk. Telah berkata salah seorang sahabat mengenai salawat, saya akan jadikan semua waktu
waktu saya untuk bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, maka dikatakan kepada sahabat itu, dengan begitu semua bukan. ذكر في هذا البيان الموجز رجاء أن ينفع الله به من يستبين أن يستبين ويطلب بيان الحق والمستهدي طالب الهداية والمنصف ومن شاء الله من عباده. Disebutkan dalam kitab ini secara ringkas mengenai tentang hakikat tasawuf, disebutkan secara ringkas agar supaya mudah untuk diambil faidah tentang tasawuf. Walaupun banyak sekali disebutkan tentang definisi tasawuf, ada فبعضها أشار إلى بعض أجزائه وبعضها أشار إلى بعض ثمراته. Sebahagian daripada definisi menjelaskan tentang bahagian-bahagian tasawuf, ada yang juga menyebutkan tentang hak natijah atau buah tasawuf. وهذه التعاريف المختصرة تشير إلى معاني ما ذكر في التعريف. Definisi yang ada dalam kitab ini merangkumi banyak definisi-definisi yang lain yang disebutkan tentang tasawuf. فذكر في التعريف الأول أنه حسن العمل والاتصاف، أي حسن العمل وحسن الاتصاف بمقتضى خطاب الحق سبحانه وتعالى juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam secara merasai dan menjiwai akan sifat atau akhlak ataupun dalam beramal yang baik itu. فاندرج في هذا الملخص لمختلف التعاريف التي عرف بها التصوف على لسان أهله. Dengan definisi ini, definisi merangkumi, mencantumkan banyak definisi tentang tasawuf dan orang-orang yang ahli tasawuf. فهو التحقق بحقائق الإحسان والوصول إليها بسلم الإسلام والإيمان. Yaitu seseorang yang dapat merealisasikan hubungannya dengan Allah melalui ihsan, melalui tangga-tangga Islam dan juga iman. فيحسن منه العمل ويحسن منه الوصف، أي الاتصاف بما أحب الله الاتصاف به من خلقه، فيكون عمله بالشريعة على وجه الإحسان واتصاف بما أحب الله من عباده على وجه الإحسان في ذلك الاتصاف. Dengan dasar itu, seseorang itu akan sempurna dan akan terpandu dalam beramal, akan sempurna, akan terpandu dalam memilih sifat,
sehingga pada amal yang baik dan berdasar dengan dasar yang betul dan sifat dengan yang berdasar dengan sifat yang betul, maka akan menjadi sebab cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. وأن يرسخ في حسن العمل وفي الاتصاف بتلك الصفات المحمودة حتى يتذوق معانيها ويتحقق بما فيها. Sehingga orang yang beramal tadi dan bersifat tadi menghayati akan amal dan sifatnya dan menjiwai akan amal dan juga sifatnya, melakukannya secara sempurna sehingga amal dan sifat itu menjadi hakikat kepada dirinya. إذا أدركنا هذا المعنى للتصوف علمنا أنه الوصف الشريف الذي يتجمل به الإنسان ويتشرف به لو تحقق بالاتصاف به. Dengan kita mengetahui definisi tasawuf seperti ini, maka seseorang itu bila merealisasikan dengan sifat tersebut akan terhiasi amalnya, akan terhiasi sifatnya, dan akan menjadi mulia dengan amal dan sifat itu. وقال في التعريف الثاني هو الارتقاء بعلم اليقين إلى عين اليقين وحقه. Definisi yang kedua pada tasawuf adalah meninggikan atau meluaskan ilmu keyakinan dan juga sampai kepada peringkat ainul yakin dan memahami hakikatnya. Wa ilmul yaqini lilladzina rasakhat aqdamuhum wa sadaqat wajhatuhum minal mu'minin. Arti daripada ilmu al-yaqin adalah orang yang kuat hatinya dan juga kuat keyakinannya, kuat pegangannya dalam kebaikan. Wahada muqaddimatut tasawuf. Ini merupakan mukaddimah pada tasawuf. Fal-irtiqa bidzalika al-ilmi ila 'ainil yaqin wa huwa syuhudul qalbi lil haqa'iq ka'annahu yaraha bi'ainihi. Bila seorang itu naik kepada peringkat daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, yaitu melihat sesuatu yang gaib menjadi nyata. Fa'ainul yaqini li khawassil mu'minina minal awliya'i wal muqarrabin. Kedudukan ainul yakin itu adalah khusus kepada orang-orang yang mulia dan tinggi darjahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أن المرتقي إلى عين اليقين إذا تمكن ورسخ وصل به حاله إلى حق اليقين وحق اليقين مرتبة النبيين وخواص ورثتهم من الصديقين. Bila seseorang itu mantap dalam ainul yakinnya, maka dia akan lebih tinggi kedudukannya sampai kepada peringkat hakul yakin, yang mana kedudukan hakul yakin ini adalah diberikan kepada para anbiya dan juga kepada orang-orang yang mantap keimanan dan keyakinannya daripada golongan para siddiqin dan aulia. Wal mathalu li hadhihi al maratib min ain ilm al yaqin wa ain al yaqin wa haqq al yaqin an yukhbirni ahadun mathalan wa ana kharij hadha al makan anna hunaka kasun fihi ma mawjudun ala tawilatin amama al kursi. Perumpamaan akan ilmu yakin dan ainul yakin serta hakul yakin, perumpamaannya adalah kalau ada seseorang memberitahu kepada saya di luar sana, memberitahukan bahwasanya di tempat ini ada gelas, yang gelas itu diisi air. Fa in kana alladhi akhbarani la athiqu bihi aw jurriba alayhi al-kadhib la yahsul li ilm yaqin bidzalik. Kalau yang memberi kabar kepada saya tentang hal itu adalah orang yang saya tak percaya kepada dia, maka saya tidak meyakini apa yang dikata, dengan begitu tidak berlaku ilmu yakin. Lakin yahsulu syakkun wa wahm. Yang berlaku adalah ragu-ragu. Amma idza akhbarani thiqatun ma'rufun bisidqi fa innani abtadi fi awwal maratib ilm al-yaqin. Akan tetapi kalau yang memberitahu kepada saya itu adalah orang yang terpercaya dan orang yang jujur dan saya mempercayainya, maka di sini saya telah mendapatkan ilmu yakin. Fa idza akhbarani thani min al-thuqat wa thalith wa rabi' izdada fasirtu fi rutbah 'aliyah min ilm al-yaqin.
Jika yang memberitahu saya khabar itu orang yang kedua, yang ketiga yang dipercaya, maka dengan begitu semakin kuat keyakinan saya dalam pengetahuan khabar tersebut. فإذا سمعت من يدق على ذلك الكاس مشيرا إلى وجوده تقوت مرتبتي في علم اليقين بوجود الكاس. Bila ada orang yang memberitahukan kepada saya tentang berita tadi dengan memukul gelas itu dan sehingga keluar suara pada pukulan terhadap gelas dan saya mendengarnya, maka dengan begitu semakin mantap lagi keyakinan saya dalam ilmu yaqin. فهذه مراتب ودرجات في علم اليقين. Ini yang saya sebutkan tadi adalah kedudukan dan perbezaan yang berbeza-beza hanya dalam ilmu yaqin. كذلك جميع ما أمرنا بالإيمان به من الحق تعالى وملائكته وكتبه ورسله وصفات الحق واليوم الآخر والقدر خير وشره والجنة والنار إلى غير ذلك، الخواص من المؤمنين فيه على مراتب في علم اليقين. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua daripada tentang Islam, tentang iman kepada hari akhirat, tentang iman kepada Allah, kepada Rasulnya dalam yang rukun iman itu, semua itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Keyakinan orang-orang beriman tentang apa yang disampaikan Allah dalam berita ini berbeza-beza satu dengan yang lain dalam ilmu keyakinannya. لكني إذا أشرفت براسي إلى المحل وشاهدت بعيني الكاس والماء فيه انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. Saya tadi yang mendengar kalau di dalam tempat ini ada cawan berisi air, kalau saya masuk ke tempat ini dan saya melihat memang ada cawan berisi air, maka dalam hal ini berubahlah pengetahuan saya daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin, yakni saya menyaksikan. وكلما قربت منه ارتفعت درجتي في عين اليقين. Maka semakin saya mendekati kepada cawan itu, semakin dekat dan semakin jelas, maka semakin bertambah keyakinan saya dalam ainul yaqin. فإذا لمسته بيدي وحملته فقد بلغت الدرجة العليا في عين اليقين. Kalau saya sentuh cawan itu dan saya mengangkatnya dan saya melihatnya, maka semakin sempurna, semakin lengkap, semakin tinggi saya dalam kedudukan ainul yaqin. وهذه رتبة أكثر الأولياء في هذه الأمة. Dan kedudukan ini adalah menjadi kedudukan banyak sekali daripada golongan para aulia daripada umat ini. لكن خواصهم يرتقون إلى حق اليقين. Akan tetapi golongan yang khusus daripada mereka para aulia akan tinggi pengetahuannya sampai kepada haqqul yaqin. فإذا تناولته وأدخلته فمي Allahumma shalli ala وذقت هذا الماء تحولت من عين اليقين إلى حق اليقين. Bila saya yang sudah memegang kepada cawan itu dan melihatnya, saya dekatkan cawan itu ke mulut saya dan saya meminumnya, lalu saya merasai apa yang saya minum, maka dalam hal ini meninggi kedudukan itu daripada ainul yaqin kepada haqqul yaqin. ولذلك أشار سيدنا الإمام الحداد بقوله فالزم كتاب الله فالزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين. Oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam bait-bait syairnya, lazimkanlah dirimu kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan ikutilah sunnah Nabi dan juga ikutilah para salaf yaitu mereka golongan ahlul yaqin. Ahlul yaqin li'ainihi wa lihaqihi wasalu wa thamma jawahirul asdafi, yaitu mereka yang sampai kepada peringkat ainul yaqin dan juga haqqul yaqin, yang mana mereka sampai kepada hakikat sesuatu ma'rifah hubungannya dengan Allah. Rahul yaqini a'azzu mashrubin lana, rasa daripada keyakinan itu adalah yang paling manis minuman bagi kami. Fashrab wa tib waskar bi khairi sulafi,
maka minumlah kamu dan mabuklah kamu dengan minuman itu yang kamu tidak dapat membayangkan. Allahumma asqina ku'usal yaqin. Semoga Allah memberikan minuman kepada kita daripada keyakinan. Wa qwina fi ilmil yaqin. Dan juga kata-kata kami dalam ilmu keyakinan. Warfa'na maratib ainil yaqin. Angkatlah pengetahuan kami semua kepada ainul yaqin. Wa takarram tafaddal bi ilhaqina bi ahli haqqil yaqin. Dan tambahkanlah sifat pemurahmu kepada kami semua untuk kami sampai kepada peringkat haqqul yaqin. Wa ma nazala minas sama'i ila al-ardi ashraf minal yaqin. Tidak ada yang lebih mulia daripada keyakinan apapun yang turun daripada langit ke bumi. Allahumma inna najtama'na wa ahbabana haula natlubu ridaka wa ma 'indak famunna 'alaina bin nasibil wafi min 'ilmil yaqini wa 'ainil yaqin. Ya Allah, kami ini berhimpun bersama dengan semua yang hadir di tempat ini menadahkan tangan kepada Engkau untuk kami meraih ridha daripadamu dan Kau anugerahkan kepada kami daripada ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Wa alhiqna bi ahli haqqil yaqin. Dan sempurnakanlah pemberianmu kepada kami untuk kami bersama dengan orang-orang ahli haqqul yaqin. Inna ijtama'na nuridu wajhak. Sesungguhnya kami berhimpun di tempat ini semata-mata kerana Engkau. Faqbalna ala ma fina. Kabulkanlah dengan apa yang ada pada diri kami. وقال عن تعريف التصوف هو السعي والصعود بسلم الإسلام والإيمان إلى غير مراتب القرب والمعرفة الخاصة بالله والمحبة الخالصة من الله ولله. Disebutkan definisi yang ketiga tentang tasawuf, yaitu usaha dan naik meninggi melalui tangga-tangga Islam dan iman untuk meraih satu kedudukan dekat dengan Allah dan ma'rifah dengan Allah secara khusus, dan meraih kasih sayang dan cinta daripada Allah kerana Allah. وبذلك ذكر الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه دائرة الإسلام والإيمان ودائرة العلم والبيان ودائرة الإحسان، وذكر الدائرة الرابعة وهي المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. Oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, zahirnya Islam, zahirnya iman, zahirnya ihsan, dan ditambah yang keempat yaitu tentang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالتعاريف متداخلة في بعضها البعض. Definisi tasawuf ini saling melengkapi satu daripada yang lain. وختمها بأوضحها وأقربها وأبينها وأقواها. Dan disimpulkan definisi itu dengan yang paling lengkap, yang paling merangkumi, dan yang paling sempurna. وقال هو حسن الاتباع لسيدنا رسول الله. Yaitu sempurna dalam mengikuti kepada baginda Rasulullah. وحصول ثمرة هذا الاتباع وهي ما قال الله عنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dan untuk meraih buah daripada mengikut Nabi, yaitu kasih sayang daripada Allah, seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, kalau kamu mendakwa cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa'lam bi anna al-khaira kullah ajma' dhimna ittiba'aka lin-nabi al-musyaffa'. Ketahuilah bahwa segala kebaikan itu terhimpun dengan mengikuti Nabi yang memberi syafaat. الصوفي فمن بلغ ثمرة حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله عز وجل ورسوله المصطفى ذوقا وتحققا فهو الصوفي، فلا يسمى صوفيا إلا من وصل إلى رتبة عين اليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة، ورواه النسائي عن أبي هريرة وأبي ذر معا.
أما من والاهم وسار في طريقهم مجتهدا ولم يبلغ بعد مرتبة عين اليقين فهو متصوف ليس بصوفي. وأما من والاهم ولم يكمل اجتهاده في السير بسيرهم فهو المتشبه بهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحكيم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبزار. قال الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس في كتاب الكبريت الأحمر: الصوفي السالك الواصل، المتمسك بالطريق المحب لهم، ومتشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم. ومن أحب قوما كان منهم. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. الله أكبر. إذا عرفنا تعريف التصوف إذن فمن هو الصوفي؟ Kalau kita sudah mengetahui definisi tasawuf, kalau begitu orang-orang tasawuf itu siapa? Sufi itu siapa? قال: فمن بلغ ثمرة حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله ورسوله ذوقا وتحققا فنازلته ثمراتها من المحبة والمعرفة الخاصة فهو الصوفي. Dikatakan bahwa sufi itu adalah orang yang sampai kepada peringkat mendapati buah daripada amal, buah daripada sifat-sifat yang mulia disebabkan melakukan amal dan sifat itu sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, maka mendapati buahnya itu dan mendapatkan ridha dan juga cinta daripada Allah, orang itu adalah sufi. Allah la ilaha illallah. مهما لم يصل بعد ويفضي إلى رتبة عين اليقين فليس بصوفي بعد، وقد يكون ما يكون متصوفا أي طالبا للوصول إلى حقيقة التصوف. Orang itu tidak boleh dikatakan sufi selagi mana dia tidak sampai kepada peringkat yang dinamakan peringkat Ainul Yaqin. Yang belum sampai kepada peringkat Ainul Yaqin bukan dikatakan sufi tapi dikatakan mutasawwif, yakni orang yang mencari jalan untuk menjadi sufi. ولما سأل بعض الذين اختلط عليهم المفاهيم ولم يدوا الحقيقة الشيخ محمد عبد اليماني عليه رحمة الله تعالى: هل أنت صوفي؟ فقال: يا ليت أكون كذلك ويا ليت أصل إلى هذا الوصف وإنما أنا أحب أهل هذا الوصف. Ketika orang-orang yang keliru dalam memahami tentang tasawuf atau sufi ini bertanya kepada seorang alim bernama Syekh Muhammad Abduh Yamani, bertanya kepada dirinya, adakah kamu seorang sufi? Dijawab oleh beliau, andailah saya ini menjadi sufi, yakni saya ini bukan sufi, saya ini adalah orang yang cinta kepada mereka. وبذلك تعلم أن كلما أثير من المفاهيم الخاطئة عن التصوف ومعنى الصوفي إنما هي حيكت من قبل جهال ومن قبل متجاهلين لغرض من الأغراض، فأثر ذلك على سذج من كثير من المسلمين لم يدركوا الحقيقة. Oleh sebab itu ketika dihebohkan dengan pemahaman yang keliru tentang sufi atau tasawuf itu, mereka yang menimbulkan kekeliruan itu berdasarkan dengan kejahilan mereka sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa yang mereka lakukan dengan cara pemahaman yang salah itu kadang-kadang dapat mempengaruhi kepada sebahagian daripada kaum muslimin. وأشار إلى رتبة الإحسان التي يقوم عليها التصوف وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Dan disebutkan di antara tangga-tangga seseorang itu untuk sampai ke peringkat sufi, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan melalui konsep al-ihsan yang didefinisikan, yaitu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, bila kamu tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu.
ثم من والاهم من أجل الله تعالى وسار في طريقهم بحسب طاقته وجهده ولم يفضي بعد إلى مرتبة عين اليقين فهذا الذي يسمى متصوف. Adapun orang-orang yang mencintai orang-orang sufi dan mengikuti kepada mereka dengan bersungguh-sungguh dan berusaha, tetapi belum sampai darjat mereka kepada ainul yaqin, maka mereka itu adalah golongan orang mutasawwif, yakni yang berusaha untuk menjadi sufi. وبقي من يواليهم ويحبهم من أجل الله ولم يكمل اجتهاده في السير بسيرهم فهذا ليس بصوفي ولا متصوف ولكن متشبه ومحب. Adapun orang-orang yang cinta kepada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, tetapi tidaklah usaha mereka itu sempurna dan perjalanan mereka itu tidak sempurna, tapi mereka suka kepada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, maka mereka bukan sufi, bukan mutasawwif, tetapi orang yang menyerupai, yang suka kepada orang sufi. وذكر الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. Disebutkan di dalam hadis mengenai hal ini, barang siapa yang menyerupai akan satu kaum, maka mereka tergolong daripada kaum tersebut. والحديث يبين خطر التشبه. Hadis ini menjelaskan tentang betapa bahaya, tentang besarnya atau agungnya sifat meniru dan menyerupai. وهكذا يوصل التشبه إلى الدخول في من تشبه بهم. Karena orang yang menyerupai orang lain itu menjadi peluang baginya untuk masuk dalam golongan orang yang ia menyerupai kepadanya. واستشهد بقول الإمام سلطان الملا عبد الله بن أبي بكر العيدروس رحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضي الله عنه وعنا به في معنى الصوفي والمتشبه ومتشبه المتشبه وهو أحد خواص أئمة الصوفية المحققين. Dan dinukil di sini kata-kata daripada Sultanul Mala Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, seorang yang dia arif, seorang yang tinggi kedudukannya, yang menyebutkan tentang hakikat sufi. وقال الإمام الحداد إنه انكشف إلى الإمام العيدروس من أسرار الطريقة كثير مما لم ينكشف لكثير ممن قبله. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan betapa besarnya kedudukan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang dihayati olehnya sehingga terbuka baginya hal-hal yang belum ternampak sebelumnya. فقال الصوفي السالك الواصل الذي تم السلوك بالوصول إلى الله تعالى. Beliau Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mengatakan sufi itu adalah seorang yang mengambil jalan dan menghayati jalan yang diambil untuk sampai kepada Allah. والمتشبه المتمسك بطريقهم المحب لهم. Orang yang menyerupai kepada adalah orang yang berpegang kepada jalan orang-orang sufi dan cinta kepada mereka. ومتشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم الذي لم يكمل سيره وبذل الوسع في اتباعهم. Adapun yang ketiga adalah orang yang menyerupai orang yang suka dan cinta kepada orang-orang tasawuf, yaitu seorang mukmin yang mengambil jalannya orang-orang tasawuf, namun pegangannya tidak seperti yang pertama yang menyerupai kepada orang-orang tasawuf. Suka kepada mereka, hanya pegangannya tidak kuat seperti sebelumnya. Maka ini dikatakan golongan mutasyabbihul mutasyabbih. Wa dzakara hadits as-sahihain man qaulu sallallahu alaihi wasallam man ahabba qauman fahuwa minhum. Disebutkan di dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang mencintai satu kaum maka dia akan digolongkan kepada kaum tersebut. Wa fi husul al-fa'idah lil muhibbi wal muwali ja'ana aidan fi as-sahih su'al sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qaum wa lamma ya'mal bi'amalihim faqala al-mar'u ma'a man ahab. Mengenai tentang cinta kepada golongan orang-orang yang mulia ini di sisi Allah,
diambil juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, ada satu orang cinta kepada satu kaum tapi amalnya tak sama dengan kaum tersebut. Maka Nabi menjawab, seseorang akan dihimpunkan bersama dengan orang yang ia cintai. Mungkin mohon dialihkan kereta WWE 7475, WWE 7475, WQG 8353, WQG 8353, BPB 7253, BPB 7253, MBC 9821, MBC 9821, TAP 383, TAP 383, VJM 5658, VJM 5658. Segera karena keretanya menutup rumah orang yang nak pergi kerja. سمات أهل التصوف فسمات أهل طريق التصوف العلم بالكتاب والسنة، وذلك أصل التصوف، إذ بدونه لا يمكن قطعا حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله ورسوله، بل لا يمكن مجرد العمل والاتصاف فضلا عن أن يتم إحسانه، فضلا عن أن يتم ذوقه أو التحقق به. وحسبك أنه لا يمكن أن يوجد في واقع الأمة اليوم سند صحيح متصل لقراءة من قراءات القرآن الكريم ولا لتفسير أحد من الصحابة والتابعين، ولا لكتاب من كتب التفسير المعتبرة المشهورة من القرن الثالث الهجري فما بعده، ولا لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو لكتاب من كتب السنن المعتبرة كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والصحيحين والسنن الأربعة وغيرها، ولا لكتاب من كتب فقه الشريعة المطهرة للأئمة المعتبرين في المذاهب الأربعة إلا عن طريق أهل التصوف. وهذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره دلالة واضحة قاطعة أن أهل التصوف هم حملة وحماة علوم الكتاب والسنة وفقه الشريعة المطهرة. قال الإمام عبد الكريم القشيري في رسالته: وقال الجنيد: من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وروى في رسالته أيضا بسنده عن الجنيد أنه قال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأورد القولة الأولى عن الجنيد الإمام ابن رجب الحنبلي في جزئه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وأبو الفرج بن الجوزي في تلبيس إبليس قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو بكر العدني ابن عبد الله العيدروس: أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها، وأضحى جاهل بلا شيء يدعيها، بلا علم وعمل محال يرتقيها. وقال الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف: كل علم بلا عمل باطل، وكل علم وعمل بلا نية هباء، وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردود، وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران، يخشى على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه. ذكر هذه السمة الأولى والوصف الأول من سمات أهل التصوف عليهم الرضوان، فقال: العلم بالكتاب والسنة. Disebutkan dalam kitab ini tanda-tanda orang bertasawuf. Yang pertama sekali itu adalah mengetahui akan isi kandungan Al-Quran dan juga Sunnah. وقال ذلك أصل التصوف.
Yang demikian itu adalah asas pada tasawuf. وبيان أنه من دون علم الكتاب والسنة لا يمكن قطعا حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله ورسوله. Karena tidak mungkin tanpa kitab dan juga sunnah seseorang itu akan sempurna dalam beramal dan sempurna dalam memilih sifat yang baik. Tanpa ilmu dengan kitab dan sunnah tidak mungkin. وهذا هو التعريف التصوف كما تقدم. Ini yang disebutkan di awal tadi tentang definisi tasawuf. بل لا يمكن مجرد العمل والاتصاف فضلا عن الإحسان. Dan tidak mungkin juga hanya sekedar amal dan juga sifat, apatah lagi untuk menyempurnakan dalam ihsan. فكيف العمل والإحسان فيه والوصول إلى الذوق والتحقق به كيف يتم من دون العلم بالكتاب والسنة؟ Kalau itu saja tidak mungkin, bagaimana akan sampai kalau sudah amalnya tak sempurna, sifatnya tak sempurna, ihsannya pun tak sempurna, bagaimana mungkin akan sampai kepada kesempurnaan dalam merasai hakikat hubungan seorang itu dengan Allah tanpa kitab dan sunnah. ثم ذكر في واقع هذه الأمة في علم الكتاب والسنة من حيث سندها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد سند في الدنيا إلا وفي طريقه رجال هذا التصوف المنسوب والموصوفون بالصوفية والمحبون لهم. Lalu disebutkan dalam kitab ini juga tentang hakikat yang ada di tengah-tengah umat ini di dalam memahami Alkitab dan juga As-Sunnah. Cara memahaminya tidak ada mana-mana rujukan untuk memahami kitab dan sunnah, melainkan di dalam sanadnya itu terdapat orang-orang yang ahli dalam tasawuf atau orang-orang yang suka dan cinta kepada orang-orang tasawuf. ومنها القراءات السبع والعشر المشتهرة للقرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يأتي بسند واحد في واحد من هذه القراءات من غير طريق أهل التصوف. Contohnya adalah orang yang ingin belajar tentang ilmu qiraat, baik itu qiraat 7 atau qiraat yang 10, melainkan dalam kajian belajarnya akan mendapati ulama-ulama yang diambil ilmunya adalah mereka daripada golongan orang-orang tasawuf. وهذه هي المتواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن بلغتنا عن طرق هؤلاء الأئمة. Yang mana mempelajari ilmu qiraat ini adalah memiliki sanad yang bersambung, lisan daripada lisan sampai kepada Rasulullah, yang mana lisan-lisan itu adalah mereka daripada golongan ahli tasawuf. كذلك ما كان من تفسير الصحابة أو التابعين لشيء من الآيات الكريمة أو ما صنف وألف من التفاسير المعتبرة المشهورة بين المسلمين بعد ذلك لا يمكن أن نوجد سندا واحدا إلى شيء من ذلك إلا عبر أهل التصوف. Selain daripada ilmu qiraat tadi adalah ilmu tafsir yang baik itu daripada kalangan sahabat, kalangan para tabi'in dan setelahnya di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Kalau kita kaji, maka kita akan dapati ilmu yang kita ambil daripada mereka ahlu tafsir. Mereka ahlu tafsir itu sendiri adalah golongan orang-orang tasawuf. وإذا أردنا سندا لحديث واحد من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم من دون طريق أهل التصوف لن نجده موجودا في العالم. Kalaupun kita ingin memahami satu hadis daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mungkin mendapatkan hadis itu melainkan daripada orang-orang yang dia adalah golongan ahli tasawuf. فلا نجد رواية صحيحة مسندة إلى الإمام مالك في موطأ إلا عبر طريق هؤلاء. Begitu juga kalau kita ingin memahami, ingin mempelajari kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, orang-orang yang mengambil ilmu daripada Imam Malik untuk kita sampai kepadanya, mereka orang-orang tasawuf. كذلك مسند الإمام أحمد بن حنبل. Demikian juga kitab Musnad Imam Ahmad ibnu Hanbal. كذلك صحيح البخاري. Termasuk juga Sahih Bukhari. كذلك صحيح مسلم. Demikian juga kitab Sahih Muslim. وفي مقدمة شرح مسلم للإمام النووي ذكر أسانيد وترجمة لرجال سنده فيوصفهم بالتصوف.
kalau kita membaca muqaddimah Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi, maka akan didapati sanad ulama yang diambil ilmunya itu adalah ulama-ulama tasawuf. Kadzalika as-sunan al-arba'ah wa ghairaha min kutub al-hadits. Demikian juga kitab-kitab hadis daripada sunan-sunan yang 4 dan juga kitab hadis yang lainnya. Kadzalika al-kutub fi al-fiqh al-mu'tabara fi al-madhahib al-arba'ah la najid sanadan ila al-imam Syafi'i wala Abi Hanifa wala ila Malik wala ila Ahmad wala man sannaf fi madhahibihim illa abra ahli at-tasawuf. Selain daripada ilmu hadis yang dijelaskan oleh orang-orang tasawuf, dalam ilmu fiqh pun juga kita tidak akan mungkin dapat memahami ilmu fiqh baik itu mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, melainkan mereka ulama-ulama yang menjelaskan ilmu mereka itu daripada golongan orang-orang tasawuf. وكفى بهذا دلالة واضحة أن أهل التصوف هم الذين حملوا علوم الكتاب والسنة وحموها وبلغوها. Dengan apa yang saya jelaskan tadi, cukup kita dapat menyimpulkan bahwa tidaklah ada orang-orang yang menjelaskan tentang agama dan perincian-perincian agama seperti mana dibawa dan dijelaskan oleh orang-orang ahli tasawuf. Mereka itulah pelindung dan penjaga kepada agama. وذكر القولتين للإمام الجنيد بن محمد سيد أهل التصوف ببغداد. Dinukil di sini dua kata-kata daripada yang pertama daripada Imam Junaid ibn Muhammad yang merupakan ketua daripada golongan orang tasawuf di Baghdad. الأولى قول من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. Imam Junaid mengatakan barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak menulis akan ilmu hadis, maka tidaklah dapat menjadi orang yang diikuti dalam hal ini, karena sebenarnya ilmu kami ini terikat dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah. وقولته الثانية قول رضي الله عنه علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya ilmu kami ini terbena dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا قال أيضا الجنيد بن محمد إن لا نقبل خاطرا من أحد ولا رؤيا ولا كشفا إلا أن يأتينا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. Junaid bin Muhammad juga mengatakan, saya ini tidak mudah untuk mempercayai apa-apa saja yang walaupun ianya hal yang luar biasa daripada mimpi atau lain-lainnya, melainkan apa yang disampaikan itu didatangkan bukti daripada dua, yaitu daripada kitab dan juga sunnah, baru saya percaya. وبذلك تعلم كذب من ادعى كشفا أو اطلاعا أو أظهر بعض خوارق العادات وهو تارك لفرائض أو فاعل بمحرمات ويقول أنه صوفي. Maka akan dikatakan seorang itu berdusta walaupun ia mendakwa kasyaf, walaupun dapat menunjukkan hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan, selagi perbuatannya itu bertentangan dengan Quran dan juga sunnah, atau mendakwa dia sebagai seorang sufi, sesungguhnya dia adalah berdusta. وتعرف جهل من صدقه في ذلك من العامة. Dan dengan demikian kamu pasti akan tahu akan kebodohan orang yang mempercayai orang ini. واستشهد بحديث الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Diambil dari hal ini pemahaman daripada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka dia akan dipahamkan akan agamanya. وبذلك كان يقول العارفون ما اتخذ الله من ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه. Dikatakan bahwasanya Allah itu tidak akan menjadikan sebagai seorang wali daripada orang-orang jahil. Kalau Allah akan menjadikannya sebagai wali, maka pasti akan diajarkan ilmu kepadanya. وذكر قول الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس أرى طرق الحقيقة قليلا سالكها. Dan menukil juga kata-kata Imam Abu Bakar bin Abdullah al-Aidarus mengatakan bahwasanya saya melihat jalan-jalan menuju kepada hakikat itu sedikit sekali orang yang mengambilnya.
وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها. Sehingga menjadilah ramai orang-orang bodoh mendakwanya akan kedudukan hakikat itu tanpa ada sesuatu usaha dan kebenaran. بلا علم وعمل محال يرتقيها. Tanpa ilmu dan amal mustahil seseorang itu untuk sampai kepada peringkat hakikat. وقال في قصيدته الأخرى عين الحقيقة ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد. Dikatakan dalam kata-katanya yang lain, sesungguhnya hakikat kepada ma'rifah itu tidak ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد. Mata daripada yang dapat menyaksikan hakikat di sisi Allah Ta'ala, nggak ada yang dapat mencapai kedudukan itu kecuali dari setiap 70.000 orang hanya satu. مشيرا إلى عزة من يصل إلى درجاتها الرفيعة. Kata-kata itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan itu dan sukarnya orang untuk sampai kepada kedudukan itu. وذكر قولة جده الإمام السقاف الذي قال عنه سيدنا أبو بكر العدني رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين عليه رضوان الله. Dan menukil daripada kata-kata datuknya Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf tentang Abu Bakar Al-Adani, Abu Bakar Al-Adani, mereka sampai kepada rubatut tamkin, yakni kuat dan mantap dan terhimpun kepadanya hakikat keyakinan dan menggabungkan antara syariat dan keyakinan. قال سيدنا السقاف كل علم بلا عمل باطل. Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf mengatakan setiap ilmu tanpa amal itu batal. وكل علم وعمل بلا نية هباء. Dan setiap ilmu dan amal tanpa niat maka dia sia-sia. وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردود. Dan setiap amal, setiap ilmu dan amal dan juga niat tanpa adanya menyerupai dan menepati kepada sunnah maka ia tertolak. وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران يخشى على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه. Dan setiap ilmu, amal, niat dan juga sunnah tanpa adanya sifat wara maka itu kerugian bagi seseorang itu karena dikhawatiri dirinya itu akan menjadi jatuh dan hina ketika berhadapan dengan perhitungan nanti. وهذا ملخص للطريق والسير إلى الله. Dan ini yang dijelaskan tadi adalah ringkasan daripada jalan menuju kepada Allah. ولما سأل الحبيب أحمد بن زين الحبشي شيخه الإمام الحداد عن طريقة آل بعلوي قال هي العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. Ketika Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bertanya kepada gurunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang tarekat tasawuf itu, maka dijawab ada 5, yaitu ilmu, amal, rasa takut kepada Allah dan juga ikhlas dan juga sifat wara. فهذه هي السمة الأولى من سمات أهل التصوف رزقنا الله محبتهم والاقتداء بهم. Yang dijelaskan tadi itu adalah satu daripada tanda-tanda orang-orang tasawuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat itu. وكان من اتصال سيدنا السقاف بالقرآن أنه كان يكثر تلاوته وتدبره وتأمله حتى سهل عليه قراءته فصار يقرأ في النهار ختمة وفي الليل ختمة، ثم صار يقرأ ختمتين في الليل وختمتين في النهار، ثم صار يقرأ 3 بالليل و3 بالنهار، ثم صار يقرأ 4 بالليل و4 بالنهار عليه رضوان الله. Berbicara tentang pentingnya mempunyai hubungan dengan Al-Quran, Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf salah seorang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Al-Quran dan sering kali membacanya sehingga mudah lisannya itu ringan untuk membaca Al-Quran, sehingga beliau mudah untuk menghatamkan Quran di waktu pagi dan menghatamkan Quran di waktu petang, lalu bertambah 2 kali di waktu siang dan 2 kali di waktu malam, bertambah lagi menjadi 3 khatam di waktu siang, 3 khatam di waktu malam, bertambah lagi 4 kali khatam di waktu siang, 4 kali khatam di waktu malam.
فهم في قرن مع القرآن Mereka itu adalah orang-orang yang sentiasa beriringan dengan Al-Quran. وهم أهل القرآن. Dan mereka itu adalah ahli Al-Quran. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Nabi SAW bersabda, ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang hampir dan dekat dengan Allah. يقول أخو سيدنا السقاف الحبيب علي بن محمد مولدويل يقول خطر لي خاطر بماذا يتقدم علي أخوي عبد الرحمن وشيوخي وشيوخهم نفسهم وضيوفي أكثر من ضيوفه، فلما نمت رأيت ملكا أخذ بيدي وقال لي تعال أريك أخاك عبد الرحمن، فجاء بي فوجدت أخي عبد الرحمن مكتوب بسطور من نور من رأسه إلى قدمه سطر لا إله إلا الله محمد رسول الله وسطر سورة الإخلاص. فبهت من رؤيته قال إذا قد معك مثل هذا فتكلم. Syekh Abdul Rahman Segaf ada saudara namanya Syekh Ali, bertanya kepada ayahnya, katanya kenapa, bertanya kepada ayahnya Muhammad Maulad Dawil, bertanya kenapa saudara saya Abdul Rahman ini mendahului saya dalam kedudukan. Maka ditunjukkan kepadanya dalam mimpi bahwasanya malaikat mempertunjukkan kedudukan Syekh Abdul Rahman As-Segaf berada di tempat yang begitu tinggi dan tertulis daripada kepalanya sampai kepada kakinya tertulis la ilaha illallah dan juga surat Al-Ikhlas dengan kedudukan yang penuh dengan cahaya. Katanya kalau kamu sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman, maka kamu bolehlah bertanya dengan soalan itu. Fahumul qaumul ladzina hudu. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah. Dengan anugerah Allah mereka itu bahagia. Mereka tidak mempunyai maksud kecuali kepada Allah. Dan mereka sentiasa beriringan dengan Al-Quran. Semoga Allah memberikan berkat kepada kita dengan sebab mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kebaikan dengan kehormatan mereka. Dan matikanlah kami semua di jalan mereka. Wa mu'afatin minal fitani. Dalam keadaan kami terselamat daripada fitnah. Afi ummat nabiyyik Muhammad minal fitan ma zahar minha wa ma batan. Lindungilah umat Nabi Muhammad ini daripada fitnah baik yang nampak ataupun yang tidak. Wa khussal hadirin was sami'in bimadadin wafir min ilmi al-yaqin wa 'ain al-yaqin. Ya Allah, berikanlah secara khusus kepada yang hadir di majlis ini akan ilmu keyakinan dan juga ainul yaqin. Warzuqna al-fiqha fid din. Dan berikanlah kepada kami pemahaman terhadap agama. Wal mutaba'a li nabiyyikal amin. Dan mengikuti kepada nabimu yang jujur. Wala tasrif minna ahadan illa maqbulan 'indak ya arhamar rahimin. Dan janganlah kau suraikan kami daripada tempat ini melainkan dalam keadaan kau terima dan kabulkan kami semua. Wadha'ifil khair wan nur wal barakah fi hadzal musalla. Mudah-mudahan Allah meletakkan kebaikan dan berkat kepada surau ini. Waqbal min al-hajdat wa Abul Hasan. Dan terimalah segala apa yang diminta kepadamu oleh Datuk Abul Hasan. Watawallahu fi sirri wal alan. Dan berikanlah perlindunganmu dan bantuanmu kepadanya secara jelas ataupun secara rahasia. Waj'alna fi man tar'ahum 'ain 'inayatik fi jami'il atwar. Dan jadikanlah kami semua dalam golongan orang-orang yang engkau pandu dengan perlindunganmu dalam segala keadaan. Allahumma fala yamna'una 'an dukhuli hadratika bihul awzar wa la yahjubuna 'an muwahib fadlik sayyul israr. Wa kun lana bima anta ahlu ana al-layl wa atraf an-nahar wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la akthar ya قيوم بلغنا فوق آمالنا من خيرات الدنيا والآخرة وأصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.